Assalamualaikum, salam sejahtera. Terima kasih diucapkan kepada semua rakan-rakan yang sudi join aktiviti unit penulisan dan juga penerbitan. Kami adakan bengkel sharing session bersama rakan-rakan yang telah berjaya menerbitkan pelbagai artikel di jurnal berindeks Scopus, WOS dan juga ERA. Okay. So untuk hari ini kita amat bertuah kerana bersama kita adalah speaker Encik Nur Azrumi Umar. Beliau merupakan among the top speaker UiTM top authors yang UiTM Cawangan Negeri Sembilan, pada tahun 2021. So dengan tajuk how to write a review article, learn from scratch. Tanpa melengahkan masa lagi, saya jemput Cik Nur Azrumi. Silakan. Terima kasih Dr. Aisyah. Alhamdulillah. Terima kasih juga para peserta yang sudi meluangkan masa. Alhamdulillah. So saya akan mula. Kita try habis dalam masa 1 jam lah, ya. Nantilah lama sangat nanti lewat pula makan tengah hari kan. So I will share my slide first. So boleh ke saya akan mix dalam dua bahasa lah, bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan, sebab slide saya bahasa Inggeris, tapi on the explanation kita campur boleh Okay, saya try share, boleh share? Boleh. Dah nampak ke? Okey dah. Okay, sekejap hopefully saya nak buat slideshow. Bergerak tak? Dr. Aisyah? Nampak muka depan lagi, tak gerak lagi. Tak gerak Okay. Dah buat slideshow ke? Sebab kami tak nampak slideshow. Dah buat slideshow. Tak nampak slideshow? Saya macam tak nampak slideshow. Yang lain okey ke? Lah, kadang-kadang pakai window ni. Tak nampak. Tak nampak? Saya try lagi sekali. Tengok. Sometimes ada isu juga dengan saya punya laptop ni. Kalau slideshow dia tak bergerak. Dia tak bergerak Tak bergerak. Macam ni besar tak? Macam ni okey? Okey lah macam ni je lah We don't want to waste any more time. So this is the title given to me lah, how to write a review article, learn from the scratch. Okay, so saya terus mula apa expected outcomes daripada saya punya presentation and sharing today. First, understanding on review article. Maybe ada yang ramai dah biasa menulis review article, tapi mungkin bagi yang tak biasa, saya akan ceritalah a little bit on review article. Kemudian teknik, saya akan share one of the technique that I use while writing a review article and also writing journal paper, nama dia KSI technique. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang first time dengar. And then on drafting the writing plan for review article, and a little bit tips for writing good review article lah. Walaupun sebenarnya saya tak adalah banyak sangat menulis review article. I more to book chapter lah. Book chapter is much easier sebenarnya. I have more than 5 book chapter already. Cuma review article memang saya buat daripada scratch lah. So that is a good title, sebenarnya sangat tepat dengan pengalaman yang saya buat review artikel tu. And I tried
I try my best to share the process here lah dalam masa 1 jam ni. Okay? So, the outline of the presentation today, I will try to give some introductory on the review article itself, what is it, and then a brief, like I said tadi, on the KSI and the application of KSI technique. The application of KSI technique while I'm preparing the manuscript for my review article. Okay, suara saya clear Clear Cik Afrimi. Saya tak take, saya just pergi pada slide je. Okay, so these are a few journal articles. Sebenarnya ada banyak jenis journal article yang biasa sebagai academician, sebagai student kena tulis. The very common one adalah original research article, iaitu based on the experimental research data yang kita pakai journal paper lah. And then we have short communication. Short communication ni dia lebih light, lebih ringkas berbanding research article in terms of dia punya number of pages, number of words, dan sebenarnya mudah untuk diterbitkan juga, tetapi dia ada kriteria tersendirilah. And then we have the review articles, review article that provide a comprehensive summary of research on certain topic. So review article ni dia tak melibatkan experimental work, dan dia sebenarnya in term of cost, masa je lah cost dia, kita ambil masa untuk menulis. Dari segi tenaga nak buat eksperimen, nak collect data tu tak ada. So review article is kalau kita tahu dia sebenarnya mudah dan boleh dihasilkan tanpa nak tunggu experimental punya data result, tak perlu ada student pun nak buat. Tapi kita lah kena again orang kata kena rancang untuk buat review articles. That will be our focus on today's lecture. And then we have case study, articles that report specific instance of interesting phenomena. So case study dia unik lagi lah, dan saya pun tak ada pengalaman tulis report on case study lah. Okay, so kita lihat beza research article dan review article ni. Mungkin ada orang tak tahu apa beza dia, sama je ke review article ni, research article semua ada beza lah kan. For research article dia spesifik kepada research punya work, dia ada sama ada dalam eksperimen, kalau social science dia involved with the questionnaire, and report detail punya process in terms of reporting on the research work. While review article, like I said tadi, kita pun dah sentuh tadi, dia lebih kepada we are doing some literature on the certain topic. Kita buat sorotan kajian yang telah dibuat oleh orang lain. Usually review article ni dia sebenarnya kalau dalam penulisan thesis bagi sarjana muda ataupun postgrad adalah bahagian dalam literature review. Sangat-sangat correlate lah. Review article dengan literature review itu sebenarnya sangat berkait lah. And then for research article, objective and method is required. You have to set specific objective and method to achieve that objective. While for review article, kita tak ada pun sebenarnya objektif yang spesifik, lebih kepada tujuan of the paper tu lah. Saya letak juga objektif sebenarnya apa tujuan paper tu ataupun review tu ditulis, untuk cerita pasal apa. Methodology tak adalah melainkan just on the technique you use, reading, analyzing, summarize, itu sahaja. Cuma for nowadays mungkin ada yang biasa dengar dengan satu jenis review article, iaitu systematic review article. Biasa kan, ada pernah dengar kan systematic review article. Mungkin ada yang biasa pun tulis tentang systematic review article. So for systematic review article, dia ada method yang digunakan untuk buat analisis. Dia ada method, dia ada software dia tersendirilah. And unfortunately saya bukan orang yang mahir dan pakar dalam systematic review article. Maybe kalau sesiapa yang berminat nak belajar tentang that kind of review article, you have to find the right guru lah. Kan, Dr. Aisyah biasa ke Dr. Aisyah?
Systematic review article. Saya tak biasa juga, saya pun Tak baru biasa. belajar. Dia melibat, saya ada few friends, kita ada discuss. So dia lebih kepada on the statistic lah, ada statistik, ada data dapatan. So ada involved with big data analysis on topik yang dikaji lah. So itu benda tentang systematic review article. So untuk hari ni kita tak cerita tentang systematic review article, kita punya fokus adalah conventional review article yang biasa. Okay, research article you collect a research or data collection. Kalau using questionnaire or research experiment, for review article you define the specific topic and do summarizing the existing literature lah. Itu kita akan tengok step by step macam mana kita nak start buat review article ni. The research paper written based on analysis, data and interpretation. So maybe akan ada dalam research article ni, biasanya akan ada data baru. Data baru ataupun data yang menyokong kepada dapatan yang sebelum ini. So it's a new data that support other research, previous researcher ataupun contradict to the previous research. That is the research article, dia akan ada data baru. So mesti kena tunjuk data yang dapat tu macam mana, novelty dia. For review article, kita tak ada sebenarnya benda tu. Kita lebih kepada suggestion lah, ataupun to highlight the gap, to propose a method, tapi lebih kepada cadangan ataupun nak tunjukkan kekurangan sesuatu literature dekat mana our research will fit in. And then discussion is required. Of course, we discuss the data. For review article, it's not about discussion sangat, lebih kepada comparing and analyzing other results. Conclusion, both ada lah. Word range sebenarnya, jangan duk ingat review article ni terlalu panjang. Ada review article ni, dia just require about 5,000 words sahaja. 5,000 words ni, kalau orang biasa tulis dia boleh agak lah 5,000 words tu berapa page. Maybe 8 to 10 page macam tu lah, 8 hingga 10 surat. Ada juga review article yang memang tebal lah, memang berjela-jela. Kalau biasa baca dengan jurnal, you akan jumpa certain review article are very lengthy. So kalau kita ni beginner, janganlah kita pergi yang terlalu panjang. Kita just go moderate lah, maybe dalam 3 to 5,000 tu, it'll be okay as a beginning lah. And then of course, bila review article ni, dia require a lot of reference. And one of the tips juga bila kita tulis review article, kalau boleh kita punya team, kita kena cite lah our research work previously. Research work kita dulu, kita cite kan dalam that review article. So, ada kita refer kepada kita punya research. Kalau kita beginner, mungkin kita tak pernah tulis lagi. Kita cite lah kita punya, okay, you student, you ada SVU, supervisor you, punya kerja. Decide di dalam that review article. So this is one of the, kita panggil sebagai cara untuk memudahkan review article tu diterima lah. Diterima, okay. Itulah sedikit comparison between this research and review article. Hopefully that make you clear mind lah, how different these two things. So now I will discuss on the technique that I learned in UPM. Actually, I have to give acknowledgement. I learned this technique for one semester. It's called KSI. So what is KSI? KSI begin dengan K. K is the keywords. So keywords in every research, kalau kita tulis artikel jurnal, kita kena letakkan keywords. Betul? Siapa yang biasa menulis, dia kena select the keywords. How you select the keywords? You are selecting the important words. How important? It has significant lah in that research. Kan? So actually the keywords ni, dia mesti melibatkan 3 elemen lah. The subject, and the treatment, the parameter, kalau itu adalah dalam research article. Apa subjek, maknanya apa benda yang kita kaji. Kan, Dr. Aisyah kajian dia melibatkan paddy, rice. Itulah subjek. Saya punya kajian melibatkan mushroom, Volvarilla. Volvarilla itu adalah subjek saya. And the treatment is a method yang saya gunakan untuk kaji itu. Macam saya kaji on cultivation. Saya punya treatment adalah cultivation
maybe ada treatment apa, kita letak booster ke ataupun fertilizer ke, itu adalah treatment yang digunakan. And then the parameter, apa benda yang kita nak ketahui output daripada that research. Kita nak tengok dari segi yield dia, dari segi dia punya kualiti buah dia. Mungkin kalau research on padi dari segi dia boleh hidup dia boleh hidup tak, mungkin kita tengok disease survivability dia dan sebagainya lah. So these are the three element yang kita kena identify di dalam research. We have to identify which is subject, which is treatment, which one is the parameter. So biasanya kita dah tahu benda ni tapi kita tak sedar dia punya kategori tu. Kenapa saya kata this category will be important, sebab kita akan pergi kepada seterusnya dalam KSI ni, S, iaitu sequence. Sequence that actually refer kepada the structure of the ataupun the storyline lah, jalan cerita kepada kajian itu, kronologi dia. Bila kita menulis, kita kena ambil berat tentang jalan cerita. You already get the data, you do the experiment. Kalau dalam jurnal artikel, research article, original research article, dia ada introduction, ada material and method, ada result and discussion, and finally conclusion. You have to follow the flow of the process lah. Kalau dalam material method, cerita dia bermula daripada A kepada B kepada C, experimental work. Di dalam result tu, you pun kena cerita yang sama. Jangan melangkau sampai menyebabkan kronologi tu memeningkan kepala. So that is what importance di dalam this technique. You have to look into the sequence, the narrative of the story of the research work that you are carrying out. Sebab orang yang nak baca tu, dia nak faham lah apa benda you buat. Kalau you tulis dengan tidak cermat, kan, orang yang baca tak faham. So apa yang akan jadi? Kau orang yang baca ni, editor, reviewer ni akan reject lah, and they don't get the understanding on what are you doing. Okay, logic, chronological and consistent. And then that storyline tu penting. Kemudian I tu apa? I tu adalah importance, kekuatan, ataupun kita panggil dia weightage kepada setiap keywords tu. Yang mana satu yang lebih utama. So actually dia ada keutamaan bila kita menulis ni, kita kena define yang mana satu yang kita nak kena banyak tulis. Ada tendensi yang ini pun berlaku kepada kebanyakan beginner lah. Macam saya dulu pun bila menulis pun, saya pun macam tu juga. Bila saya dah tahu nak determinekan the weightage ni, kita boleh menulis dengan kadar ataupun composition yang betul, yang suitable dan juga mencukupilah, satisfying. For the beginner, dia ada tendensi untuk menulis tentang subjek tu dengan panjang. Kan? Sebab apa? Subjek ni dia punya rujukan atau cerita tentang subjek ni lebih bersifat general, mudah nak tulis. Padahal research yang kita nak cerita tu sebenarnya kita nak kena highlight kepada output dia. So composition tu yang kita kena tengok memadai ataupun tak. So that is this technique apply the importance. You have to set first the importance of the keywords or things that you want to write in your article. So kita kena develop lah. Dengan menggunakan KSI ni, kita akan develop writing plan lah. Nanti saya akan tunjukkan how the writing plan will be produced. Okay. Okay. Now dah masuk tentang KSI. Ada orang nak tanya tentang KSI ni ataupun you nak tanya dekat ujung? Ada soalan? Saya buka je lah kalau nak tanya. Kalau tak, kita boleh tanya pun later on pun boleh tanya lah. Now saya akan tunjukkan application of the macam mana teknik ni di-apply di dalam penulisan. Okay. So this is step yang saya pakai lah bila kita nak start menulis. Mungkin first of all kita kena identify the topic lah, and use the keywords technique lah,
everyone ada dia punya research background masing-masing. So you have to use within your punya capacity of research interest lah kan. Use keywords. And then number 2, kita kena bila dah tahu oh kita nak cerita pasal katakan saya nak cerita pasal mushroom. Saya punya lah, saya ambil contoh diri saya lah. Mudah lah contoh, kamu contoh orang lain. Payah juga saya ambil contoh about mushroom Volvarilla kan. Saya punya mushroom Volvarilla mushroom. Kemudian apa yang saya nak cerita tentang mushroom tu? Mungkin saya nak cerita tentang penanaman dia. Kan? So how penanaman dia tu berkembang. So adalah orang kata mungkin tak ramai orang tulis lagi. So saya nampak ada guna, saya define. And then the third one kita, ini kaedah yang biasa orang pakai lah, kita akan compare. Kita cari genre yang lebih kurang sama. Sama tu dari segi jalan cerita, mungkin sama tu dari segi topik. Yang paling mudah, kita ambil jalan cerita je. Mungkin kajian saya ni pasal Volvarilla mushroom jenis A. Saya cari review artikel tentang mushroom B. Tapi saya dah ada dah jalan cerita dia. So saya dah boleh compare. Kontras ni memang dah tentu kontras lah. Sebab dia adalah A, saya adalah B. So kita boleh ambil juga. Itu satu cara untuk kita mulakan untuk merangka step yang keempat, iaitu draft the writing plan. So menulis ni kita kena buat writing plan lah, kena rangka dia baik-baik. And then bila kita dah siap rangka dengan betul, kita tulis lah. And then after we do writing, kita dah fill in semua dia punya based on the writing plan tu, dah isi semua, dah tulis little bit. And then kita proofread lah dan editing. This is the step yang memang kena buat lah, baca balik, remove balik, kalau ada redundant, kalau ada terlalu melirik ke sebagainya, kita kena remove balik. Okay. So how I do it lah. So saya akan tunjukkan saya punya experience sendirilah. This is my thesis title. Cara paling senang nak start menulis ni, kita tengoklah daripada apa yang kita dah ada lah. Actually this is my PhD title sebenarnya, my PhD title. Tak viral pun lagi. Tapi tak apa, tak ada masalah, saya share saja. So actually my PhD work ada dua benda lah. Satu adalah tentang Volvarilla ni, cultivation. I already buat dah, saya dah siapkan satu artikel on this lah. Bukan artikel, book chapter tentang Volvarilla Volvaceae cultivation. Another part of my PhD work adalah macam mana nak guna sisa dia. Ini sisa ni, nampak gambar kat sebelah ni kan, ini adalah sisa daripada penanaman yang orang buang. So this one, Volvarilla ni dah jadi saya punya Volvarilla Volvaceae cultivation ni is another keywords juga, important keywords. Saya dah siapkan dia punya articles, dah jadi saya punya chapter literature review lah. So I have another part yang sebenarnya dia boleh dikembangkan sendiri. So saya highlight kepada spend utilization. Spend utilization. Spend utilization maksudnya penggunaan sisa cendawan. Penggunaan sisa penanaman cendawan. So ini adalah keywords yang akan saya identify lah daripada thesis title saya. I define the article. Objektif saya nak tengok adalah saya nak cerita tentang penggunaan sisa cendawan ni. Macam mana orang guna balik sisa cendawan, sisa penanaman cendawan. So itu adalah tujuan artikel saya. So kita tak boleh nak cerita semua benda tau, kita kena ada scope. Ada orang panggil scope review artikel kan, kita kena setkan scope and limit of our article lah. So itu yang kita boleh dapat 5,000 words, 7,000 words lah. Kalau kita punya scope tu terlalu luas, dia akan jadi panjang. Okay. And then step seterusnya saya akan cari mirror artikel. Maknanya saya akan cari artikel yang dah cerita pasal benda ni, review artikel yang menceritakan tentang topik ni. Saya jumpalah artikel tu. Sekejap saya tunjukkan. So ada a few articles yang ada. This one, this is from Malaysia. Tahun 2000, tak silap saya 2017 ke 2017. Ni tajuk dia. Ini dia punya abstract dia. Saya boleh baca lah. Salah satu cara kita nak
first identify, nak determine review artikel ni relate tak dengan kita, kita baca abstract, tengok title, baca abstract. Kat situ kita tahu ni cerita pasal apa. So this one dia cerita pasal apa? Dia cerita banyak juga. Cerita untuk kegunaan agriculture, dia cerita untuk energy, production, wastewater treatment. So sebenarnya saya punya artikel mungkin akan mirip sangat dengan dia. Kan? Tapi saya kena carilah perbezaan saya punya artikel tu nanti. And then saya ada satu lagi artikel. This one. This one memang baru tahun 2018. Still baru lagi lah. Dia cerita pasal penggunaan sisa juga. Macam mana the mushroom substrate is being recycled in the circular economy. So nampak satu idea lah untuk saya menulis. So this one dia pakai circular economy. The first article tadi dia cerita pasal penggunaan sahaja, overview on the penggunaan sahaja. Artikel kedua ni sama juga, dia overview on the penggunaan sisa cendawan, tetapi dia letakkan satu topik circular economy. That's how they differ each other. Walaupun topik yang diceritakan tu lebih kurang sama. So I have to be kontra lah dengan diorang ni, dengan artikel yang dah ada ni. So saya pun buatlah artikel saya. Ini adalah artikel saya, Recycling Spent Mushroom Compost for Agriculture Use and Renewable Energy Production for Zero Waste Management. This one kita panggil sebagai working title lah. Kita working title ni kita jangan strict, tapi kita lebih direct kepada apa yang kita nak tulis sebenarnya. Create a title. Mula-mula bila kita nak start menulis ni, create a title dulu. Buat tajuk. Tajuk tu tak perlu power, tak perlu cantik. Tajuk tu adalah tajuk saya panggil dia sebagai working title. Tajuk untuk bantu kita mulakan penulisan. Tajuk untuk penulisan. Sebab dia akan ada nanti, di hujung nanti kita akan ada publish title lah. Bila dah siap baru kita buat. Kita tengok balik apa title yang sesuai untuk artikel tu. This is kita panggil the working title. So bila dah ada working title ni, mulalah saya buat draft. So macam mana draft tu dibuat? Inilah draft dia. Kita panggil layout of the review article. Based on the keywords yang dah dikenal pasti. Ada recycling ni, spent mushroom compost ni keyword dia, agriculture use, renewable energy production, zero waste management. Ada 1, 2, 3, 4, 5. So ada 5 item ni yang saya dah highlightkan, yang perlu dijadikan dia punya ditabulated kan untuk dijadikan layout. So dekat setiap ni ada 1, 2, 3, ada 5 kan. So 5 kita panggil 5 keywords lah. Keywords tu you jangan ingat dia satu perkataan, dia satu terms lah. Spent mushroom compost ni 1 keywords lah. Recycling ni 1 keywords, agriculture use walaupun dia ada 2 perkataan tapi kita consider sebagai satu topik lah. So ini adalah dia punya step seterusnya, kita layoutkan and then kita definekan, setkan weightage dia, yang mana lebih berat. Dan daripada situ kita setkan, daripada pemberat ni kita setkan berapa banyak muka surat. Nampak macam banyak 30 sampai 30 muka surat kan, sebenarnya bukanlah banyak sangat sebab ni sisuan kita tulis dalam double spacing. Even dekat first spent mushroom compost ni mungkin dah ada dekat introduction dia kat situ. Recycling ni pun samalah. So kita letakkan lebih kurang dia punya anggaran muka surat yang kita nak tulis. Kita dah decide weightage. Kenapa weightage ni agriculture use dengan renewable energy ni lebih besar, lebih berat? That is because this is the thing yang kita nak highlight. Itu yang kita kena tulis dengan banyak. Jangan kita tulis banyak dekat spent mushroom compost ataupun dekat recycling. It's just a process, the background of the issue. The main story tu kena tulis dengan banyak. So ini lebih kurang the first, kita panggil first review article. HL ni apa? Headline dia, tajuk ataupun topik yang mungkin akan diterbitkan daripada keywords ni. Kita tak decide lagi berapa headline. Mungkin agriculture use ni ada banyak headline dia. Ada penggunaan untuk jadi baja lah, untuk jadi makanan haiwan lah, tanaman lah dan sebagainya. So ada beberapa headline yang mungkin potentially kita nak create lepas ni. For renewable energy pun ada juga, biogas lah,
parallel apa, nak jadi apalah benda sebagainya. So kita just letak dulu dia punya headline dulu, potential headline, maybe lebih, maybe kurang. So lepas kita buat macam ni, this is the first step ni, kita dah decide, kita nak start fine tune dia punya table of content lah sebenarnya. This one ni kepada nak jadi table of content. Sebab tu planning ni, kalau kita dah siap plan ni dah 50% hampir siap lah sebenarnya. So lepas tu dia jadi, inilah lebih kurang dia punya cerita yang saya orang kata fine tune lah, fine tune balik kan. Dapatlah 1, 2, 3 agriculture use ni ada berapa, 5 kan, and then the circular economy SDG SMC. Banyak juga kan, nampak kita nak cerita dalam zero waste management ni, kita bercerita pasal sustainable development goal, SMC. So dia punya story tu direct, nampak kegunaan sisa cendawan tu. Okay, itulah lebih kurang dia punya pages dia kan. And then okay, saya lupa nak cerita pasal citation ni. Okay, so dia ada rule juga bila kita buat review artikel ni. The best part dalam review artikel ni, kita kena ada banyak reference. Reference ni actually to give strength to the quality of the articles tu. Satu rules dia, setiap page kena ada 10 citation. Bukanlah reference berbeza, tapi kita cite research orang tu dalam 10 citing. Maybe satu ayat ada 3 ref kat situ. Tak semua ayat tu kita buat ref, takkan satu ayat semua ada ref, tak boleh juga. Tetapi dalam satu page, double spacing, kita ada 10 ref. 10 citation. Ref, 10 ref lah. Tapi ref tu mungkin berulang. Faham tak maksud saya? So that is the way kita punya quality of the review article tu boleh diperkuatkan. Cara untuk citing pun sebenarnya ada teknik dia, tapi saya tak ceritalah untuk hari ni punya lecture. So bila kita dah setkan citation tu, kita boleh mula carilah tentang recycling ni, tentang agriculture use ni. So ini yang bila kita dah determine, when we already determine the keywords ni, we can start finding the suitable reference that will support of our writing in every chapter, every subtopic ni. Okay? So ini cara saya mulakan penulisan tu. Usually bila saya buat macam gini, apa yang saya buat, saya akan divide dengan team lah. So writing review article ni dia lebih cepat kalau kita ada team kita. So my friend akan ambil agriculture use, berapa topik dia ambil, 2 topik ke, 1 topik ke. So maybe ada yang akan ambil dekat renewable energy, dia akan ambil 1 topik. Dia carilah, dia akan tulis on that topic kan. So bila kita dah determine dia punya subtopik semua ni, kita boleh bahagikan lah among the authors kan. So the work will be faster lah. Kalau kita duk buat seorang, takut dia stuck lah. Kita mungkin tak siap dan sebagainya, kita boring. Tapi kalau kita ambil sikit-sikit, dia lebih cepat lah. Cuma usually kalau the main author ni, dia akan cover dekat first part lah, introduction dia kena buat kan, SMC semua tu. This first part ni memang saya lah akan cover. Okay, so kita lihat hasil yang dah siap. Ini yang dah siap lah. Ini adalah saya punya artikel. Saya punya articles kan. Artikel saya ni tentang ni lah, tentang spent mushroom compost, kegunaan untuk 2 agriculture use dengan renewable energy. These are the model that actually I propose di dalam review article. Dan kita tengok macam mana dia punya final, daripada yang atas ni warna hijau ni, daripada ni kita tengok ni macam mana dia punya final finish product. Ini finish product saya. So sebenarnya for review article ni dia ada 3 benda je yang penting yang you kena identify. The first one kita panggil the opening of the article tu, yang ada intro dengan background. So dalam saya punya artikel, these 3 subtopik ni subtopik yang betul daripada saya punya artikel, consider sebagai opening.
the article nak menceritakan tentang introductory lah kepada topik itu. So introduction memang adalah production of SMC dan SMC composition. Kemudian the main story, the main topic yang sebenarnya yang mungkin kena cover dalam 60 hingga 70% ni adalah kita panggil sebagai body of article. Kan? So dia subtopik dia memang direct kepada dia punya kandungan utama ini yang kalau orang nak tengok, orang nak baca dan kita pun nak highlight kan, this one lah. And then the closure, usually the closure ni adalah penutup. Usually dekat penutup ni kita akan buat suggestion. Kita akan propose, kita maybe kalau ada propose macam saya punya artikel saya adalah tentang Wolvarilla, saya nak propose a Wolvarilla cultivation model for zero waste management. So usually di closure ni dalam 10-20% saja, dia tak banyak pun. Yang banyak adalah dekat yang tengah. Okey, mungkin saya akan tunjukkan the real artikel saya lah. Supaya mungkin boleh tengok dari segi macam mana dia bunyi. Sekejap saya nak buka sekejap dia punya artikel tu. Kita pun dah nak habis dah ni. Mana artikelnya? Okay. Artikel ni tak adalah Q sangat, tapi the best part dia free sebenarnya. Saya pun taklah minat sangat nak buat artikel. Kalau Q1, Q2 ni siapa yang biasa dia tahulah harga dia sangat mahal kan, Dr. Aisyah kan? Nak cari yang free tu agak susah. Saya sebenarnya tak berapa prefer lah. Dia macam bagi saya ada unsur-unsur scamming sikit lah. Kita dah lah susah nak tulis, dia minta kita bayar pula. So this is my article nampak tak? Dalam PDF ni. Okay, nampak? Nampak? Nampak. Okay. Zero waste management. Ni tajuk dia kan, daripada tajuk asal tadi, recycling tadi tu kan. Saya cakap tajuk asal tu, tajuk working title tu kita letak je untuk kita mulakan menulis. Tapi bila kita dah dapat finish product, and of course ada komen jugalah bila saya submit kan, di komen, this is the cadangan ataupun the published title, Zero Waste Management of Spent Mushroom Compost. Kalau kita tengok tajuk ni, dia tak menggambarkan sangat apa yang kita nak tulis. Mungkin kita ingat banyak, tapi sebenarnya working title tu yang akan bantu kita untuk guide. Sebab saya kata working title tu ada tajuk apa benda kita nak tulis. So dia ada introduction, ada gambar kan. Kemudian ini saya akan bagi tips lah macam mana. Dan tips ni pun datang daripada reviewer lah bila dia komen saya punya artikel sebagainya lah. Composition, dia direct je kan. Kalau tengok ada certain format, dia tak ada pun numbering, dia direct je kan, tak ada numbering langsung. So bahagian yang saya kata 10-20% tu ni je lah, Wolvarilla cultivation model ni dengan conclusion dia. Sedikit je sebenarnya contribution kita yang betul-betul kita nak perahkan sikit kita punya fikiran tu dekat proposal kita tu, highlight kita tu, kita nak cerita apa yang feeling dekat kan. Macam saya propose this model lah kan, walaupun dia tak mesti betul pun model ni, kita propose je, tapi must be ada sense, ada substance, ada asas je lah model tu. Dan untuk artikel ni dia 5,000 words including reference 5,000 plus sikit, 5,200 macam tu, 5,300, sebab the journal required me to publish in that. Dia ada limitation dekat words. Ada journal tak ada limitation, ada journal dia ada limitation. So saya compress sebenarnya artikel saya ni lagi panjang sebenarnya. Sebab tu bila kita dah ada satu topik, macam kita ada tadi satu topik tu, bila kita menulis, kita akan menulis yang panjang tanpa kita sedar. Sebab kita just fit in the satu topik punya cerita. Artikel asal ni berjumlah 10,000. So in order to get requirement dia, to achieve the requirement, saya terpaksa scrap lah, buang sebagainya buat dia punya ni lah. Okay, so I think itu contoh
artikel saya lah, maknanya step by step tu, itulah dia punya kaedah. Nanti kita mungkin akan pergi lagi dekat this artikel bila saya nak cerita pasal tips. Sebab tips ni saya nak tunjuklah dekat mana yang dikatakan sebagai menyebabkan orang ataupun reviewer tu suka kepada artikel kita. Okey, kita sambung sikit dekat slide dan nak habis dah slide ni. Tinggal the last slide I think. Okey. Okey. Okey, kemudian kita bagi tips lah. This one is the tips untuk good review article. So for review article yang baik, dia kena ada quality dari segi reference lah. Reference ni memainkan peranan. Kita kena ambil reference yang lebih baru. Jangan ambil yang lama sangat. Boleh jugalah nak ambil yang lama tapi jangan banyak. Mungkin 1-2. Especially kalau yang lama tu melibatkan a good researcher or prominent researcher. Researcher yang memang terkenal lah dalam bidang mushroom tu. Macam saya, dalam bidang yang kita buat. Macam saya dalam bidang mushroom tu, researcher nama dia Chang ST, Shooting Chang ST ni kalau letak tahun 2004, tahun 99, orang reviewer dia tahulah this guy is very prominent, dia tak cakap banyak lah. Tapi kalau nobody kan, ramai researcher kan, kalau boleh ambil research yang lebih terkini, 2015, 5 tahun, jangan lebih daripada 10 tahun lah, 3-4 tahun tu lagi baik. Then try provide original figure. Mesti kalau kita buat topik tu, macam saya punya topik tadi, figures, gambar tu adalah gambar original saya letak. Original figure, nak tunjukkan memang kita ada buat lah research dalam bidang tu. Lah, kalau dapat lah. And then bila menulis dalam review artikel ni, kaedah penulisan tu lebih bersifat summary. Summary. Kan? Summarize ataupun summary kat ini. Jangan duk tulis dengan kaedah kaedah yang biasa lah. Sebab kita buat sorotan kajian orang lain. So maybe dalam satu reference tu kita combinekan beberapa penemuan. Kan? Boleh juga satu. So kaedah penulisan tu bersifat summary. And then data presentation, don't copy and paste. Jangan copy paste. Ini biasa dibuat oleh pelajar ijazah sarjana muda. Tak apalah, dia orang belajar. Kita tegur lah kalau dia buat. Jangan tak tegur macam saya tegur lah. Kan? Jangan copy paste tapi recreate lah. Buat balik. Kan? Buat balik. Kalau kita boleh lukis balik, kita lukis balik. Kalau dia punya diagram tu kita boleh lukis balik. Ataupun kita compilekan data orang. Buat satu jenis table yang compile data daripada orang lain. And then be analytical. Okay, saya nak tunjukkan macam mana analytical tu ditonjolkan di dalam penulisan. And then contribution. So these two things, 5 dengan 6 ni dia sangat berkait untuk menyebabkan penulisan tu mudah diterima. Kan? Supaya penulisan tu mudah diterima, dia kena ada these two element, analytical and contribution. So saya akan go back kepada artikel saya tadi. Mana tadi? Dah nak habis kan? Okay. Okay. So saya akan tunjukkan sebab this one pun saya dapat komen daripada reviewer dia yang komen macam mana dia kata you kena buat this kind of table. So salah satu cara kita nak tunjukkan bahawa kita punya penulisan ni ada analisis yang dia buat. Satu, kita punya table ni mesti ada data yang berbeza reference. Maknanya kita buat compilation of data. This one. Macam saya kata recreate ni macam this one, this table. Table ni sebenarnya dia bukan table, dia adalah graf bulat. So saya lukis balik dalam bentuk table. Okey lah. Jangan tampal graf tu. Pie chart tu. So kita buat dalam bentuk table. So ada beza sikit.
Tak apalah, dia in the beginning. Kemudian masuk kepada table. Nampak tak table ni? So ada banyak reference kat tepi kan? Nampak Okay, dan satu lagi table. This one pun saya recreate balik. Rupa dia pun macam ni juga, tapi saya lukis balik lah. Boleh je, tapi kita lukis balik. Okay, kalau yang ni, ini yang saya dikomenkan untuk melukis. Ini table 3. This one is actually proposed by the reviewer. Reviewer tu beri cadangan kepada saya, awak please you produce a table that show the strength, weakness and of the SMC application. So table ni kita panggil table SWOT. Lebih kurang table SWOT lah, walaupun dia taklah sampai ke SWOT. Dia ada 3 elemen sahaja, iaitu kekuatan sesuatu kekuatan SMC, penggunaan SMC ni untuk apa? Apa yang bagus ni kalau kita gunakan untuk penanaman ke apa ke. Kemudian kelemahan dia, kan? Apa kelemahan teknik tu, dan apa cadangan, the measures to overcome ni sebenarnya adalah daripada kita. Kita kena fikir, cadangan kita ni apa sepatutnya. Maybe daripada reading tu kita boleh jumpa lah cadangan, tapi kita yang kena keluarkan cadangan tu. So this kind of table adalah table yang bersifat analytical. Analytical. So table yang macam ni yang memberi nilai tambah lah kepada journal itu. Dia nampak strength, weakness of and measures to overcome the SMC application. Dia ada reference juga sebab based on orang lain punya cerita, tapi kita tambahkan kita punya input tu lah dekat measures to overcome tu. Okay, so I think the last one adalah contribution. Macam mana kita nak contribute apa kita punya contribution to this article ataupun to the field of study. So itu yang saya tunjukkan model ni lah, the zero waste management model of varilla cultivation using oil palm waste. So ini adalah the new subtopic yang sebenarnya saya contribute lah. Maybe kalau ada orang lain dia nak cite tentang varilla punya teknik mushroom untuk zero waste management, dia boleh cite this thing lah. Okay, I think itu antara elemen-elemen yang menambah baikkan kita punya artikel. Dan contribution tu tak perlu banyak sangat, dia sikit sahaja sebenarnya, maybe 5% sahaja daripada the whole article. So I think that's all lah untuk mana tadi. The last one adalah bahagian question and answer lah saya rasa, sebelum masuk ke last part lah. Saya rasa saya dah habis dekat bahagian ni. So any question ada tak, apa-apa question nak tanya? So daripada saya dah habis lah saya punya perbincangan. Masa pun ada 5 minit lagi daripada pukul 1, tapi katanya sampai 1:30 tak perlulah. Kalau tak boleh habis awal pun bagus, tapi kalau ada soalan nak tanya, saya open lah. Okay, Dr. Aisyah. Okay, Cik Azrimi, thank you so much. Banyak info kita dapat. Saya pun tak tahu review nak tulis paper review ada method KSI semua tu kan. Saya selama ni main tulis saja, pasal lah tak dapat publish review ni. Okay, so participant lain ada ke soalan? Ada ke soalan? Nak tanya Azrimi. Ada soalan? Kat chatbot ada ke tak ada? Chatbot tak ada. So teknik KSI ni sebenarnya dia punya exercise lah. Maknanya, tapi dia punya step tu yang saya tunjuk tu adalah step daripada untuk bentukkan jadual, and then fine tune the jadual tu, layout of the writing sampai kita tulis lah. Of course the process tu dia ambil masa juga
It's a process, it's not magic. It's Okay, not magic. Cik Azmi, siapa? Dr. Kavi tanya, how long does it takes for the review process? So macam mana, berapa lama nak review process tu, then berapa lama hantar, berapa lama dapat publish? Okay, of course lah, this is my first review article paper, ini masa agak lama juga. The first, I think daripada first submission, nak dapat feedback, respon tu dalam about 3 months lah lebih kurang. Dia sebab journal, depend on journal kan, sebab journal ni journal free, masa lama sikit lah, 3 bulan. And then saya buat correction, banyak juga correction. Dia ada beberapa correction lah. Correction ni dia ada 2 jenis, satu correction on technical. Technical ni maknanya benda-benda mistake lah. Sebab tu kalau boleh kita bawa proofread dengan editing dulu, kita tak nak ada mistake-mistake lah. Salah tinggal titik lah, figures tak betul, ref tak betul lah. So this kind of mistake may cause the reviewer tu tak suka. Tapi oleh kerana maybe my article ni ada novelty, ada contribution, dia suka. So dia highlightkan jugalah mistake tu. So agak banyak mistake-mistake, tapi mistake tu bersifat technical. So lepas 3 bulan dapat first comment, then baiki lah. Kan, biasalah siapa yang biasa menulis itu adalah benda yang agak struggle jugalah nak baiki, nak answer to that comment kan. And then baiki, then submit balik. Dan saya ambil masa juga, I think after 3 months again baru dia accept for dekat 6 bulan tu saya rasa this article accept for publish. And then masa accept for publish tu yang dia bagi final requirement tu, saya kena reducekan content. Masa tu semua saya dah baiki, follow dia punya guideline, follow dia punya comment. Saya punya artikel 10,000 words lebih kurang, 10,000 ke 9,000 macam tu. So dia nak jadikan 5,000. So kenalah buat streaming, buangkan bahagian-bahagian yang tak berkaitan ataupun bahagian yang boleh di-reducekan. So in total about 6 bulan lah, 6 bulan ke 7 bulan macam tu barulah this article publish. Tapi for me is worth lah, sebab saya memang belajar daripada scratch untuk this article lah. Saya belajar daripada scratch. So insyaAllah bila nak buat artikel baru tu kita dah get ready lah dengan dia punya time frame. Dan memang kalau artikel yang cepat biasanya berbayar dan agak mahal. Itulah dia punya, itulah saya pun tak tahu permainan ke apa kan. Permainan ke apa tu saya tak tahu. Tapi itu jawapan dia. Ada lagi soalan? Kita ada dari Siti Nordiana. Kalau ada boleh tanya soalan? Kenaan macam mana kita nak deal dengan reviewer punya komen. Let's say kita bila kita hantar review paper ni, kita akan ada 3 to 4 reviewers lah kan, yang akan komen kita punya paper. Jadi macam kalau reviewer 1 suggest benda yang lain, reviewer 2 suggest benda lain juga. Jadi macam makin berkembang kita punya tu. Jadi macam mana kita nak deal? Kita nak kata sebenarnya skop kita banyak ni je, tapi dia minta kita besarkan lagi skop. Jadi nanti jadi out of scope. Tengok strength lah, macam mana reviewer. Dia ada banyak reviewer, jadi kita kena tengok reviewer yang major, yang utama tu. Kita fokus kepada yang, maknanya kalau 2-3 orang bersetuju dengan satu, kita fokus yang 3 tu dulu lah. Apa yang saya buat lah untuk this paper, okay, semua komen tak adalah macam isu yang orang cerita, tapi saya ada satu paper yang saya punya paper yang tu dia ada isu dengan dia ada 4 reviewer, 3 reviewer ni okay, the satu reviewer ni dia tak nak, dia macam tak, dia nak tukar saya punya direction of the article lah, macam you cakap tu lah, macam benda tu agak contradict dengan yang lain. So apa yang saya buat, saya fokus kepada yang ketiga tu. Then for the reviewer yang satu ni atau ni, saya jawab dengan ni lah, maknanya kita kena clarify in terms of objective and why we do it. Maknanya kita kena clarify back, dan kita beritahu saya beritahu lah untuk dia tu, saya beritahu
I try to answer dia punya question, dan perubahan yang dia minta tu saya tak boleh nak follow semua. So saya just clarify sahaja bahawa di step ni tujuan ni macam gini. So I will we are so sorry lah, we cannot. Saya minta maaf dengan that reviewer lah, sebenarnya minta maaf sebab I cannot accommodate lah dengan apa yang dia nak. Sebab sometimes bila apa yang dia nak tu mungkin melibatkan cost, sebab yang saya Jadi tak semestinya kita kena follow lah kan? Maksudnya kalau kita rasa kalau kita rasa kita tak mampu, kita kena jawab dengan baik, dan sometimes we have to say sorry lah kalau kita tak mampu nak follow dia. Itu yang saya buat lah untuk artikel yang saya hadapi dalam research artikel saya. Sometimes bila dia komen tu, dia fundamentally dia tak setuju sangat dengan apa yang saya buat. Tapi yang the rest, 3 orang tu semua okay. So kita ambil yang majority lah. Kan? Okay. So itulah, maknanya kita kena cakap dengan sopan jugalah. Kita pun kena belajar kan. Okay. Terima kasih. Kita ada soalan Nur Fariha Amir. Boleh on you punya. Okay, hello. Hello, ya, Fariha. Sir, saya nak tanya, bahagian yang last part of the review article kan saya masukkan saya punya contribution or suggestion yang dalam macam apa diagram tu kan. Macam mana saya ada tip tak untuk nak kita nak buat suggestion tu? Adakah dia berdasarkan gap dan limitation yang kita dapat daripada summary yang kita buat sebelum ni, and then kita propose suggestion based on that gap and limitation ke macam mana? Okay. Okay. Boleh saya jawab Fariha Okay, for contribution ni, dia bukanlah semestinya kan. Saya diagram tu tak semestinya, tetapi bergantung kepada jenis research yang dibuat lah. Sebab saya punya research mostly banyak, bila saya baca memang banyak jenis buat propose model dan sebagainya. So that's why saya ada minat lah untuk buat model yang saya sendiri cadangkan. Usually kita tengok daripada model-model orang lain, kita try what's why, and then try to fit to our story. Story kita nak beritahu, kalau kita buat kaedah macam ini, maybe dia lebih kepada hipotesis sebenarnya. Hipotesis kita untuk menjawab permasalahan yang kita nak highlightkan dalam research tu. Problem statement lah. Bila di problem statement, kita akan cadangkan the answer kan, hypothesis of research. So, these two elements combine together to produce some proposal lah, model ke, cadangan ke. Sometimes kita tak tulis pun macam itu, mungkin kita tulis dalam bentuk sentence ataupun perenggan. Satu mungkin kita tulis dalam macam saya tu saya buat dalam bentuk model. So usually this kind of model ni dia based on reading lah, kita tengok sana sini. Even sekarang ni ada tendency artikel dia produce research, kita panggil graphical abstract kan, graphical abstract. Ada certain research artikel dia minta buat graphical abstract. Saya punya model tadi tu sebenarnya bersifat graphical abstract lah kan. Kita permudahkan dia punya cerita tu dalam bentuk abstract, bergambar, flow, diagram or model. Tapi nama tu kita letaklah nama yang macam hebat je nama dia kan. Tapi sebenarnya dia adalah hipotesis kepada research yang kita nak buat. Mungkin kita boleh cadangkan macam itu. Tapi dia taklah semestinya tapi contribution tu kena nampak. Tak semestinya kita buat diagram atau model, tapi kalau kita dapat buat diagram model tu very good lah. Mungkin ada orang akan cite kan nanti kan. Boleh menjawab tak Fariha? Okay, thank you sir, sangat. Okay. Saya membantu. Baik. Okay, kita ada soalan. Okay, daripada Alif, is there any specific tips to search an example of review article? Sebabnya if I search the keyword of my project, generally there will be many kinds of project. So ada specific tips tak nak search? Okay, so specific tips tadi tu kita tengok dari segi yang macam saya cakap tadi lah, bila kita dah
dah ketahui jenis-jenis parameter kita, apa jenis-jenis keywords tu. So keywords ni dia tak boleh, kita tak boleh type satu jenis ni, kita kena combinekan dengan keywords yang bersifat untuk treatment, untuk method, keywords untuk output parameter tu. So kita combinekan these 3 keywords ni, baru kita akan dapat yang spesifik kepada projek ataupun research yang kita nak buat. Usually we have to combine these 3 element lah. What are your research, what is your research subject, how you study that research subject, and what output you want to know from that research subject. So 3 elemen ni kena combine, baru you akan jumpa spesifik kepada field of study yang you nak. Itu tips yang kita kena pandai jugalah menggunakan keywords punya research, search keywords ni. Itulah tips yang saya pakai. Kadang-kadang saya tengok kat Google Scholar, kadang-kadang saya tengok dekat Science. Kalau kita dekat UiTM ni, kita ada akses yang bagus lah dekat online repository kita kan. So boleh tengok dekat situlah, tapi pakai keywords tu, 3 elemen tu lah. Okey, boleh menjawab. So ada lagi soalan? Ada lagi soalan? Ada. Okey, ada lagi ke soalan? Saya nak bagi sedikit info daripada talk Cik Azrimi tadi ada bagi tahu kalau nak publish paper Q1, Q2, even sometimes Q3 and Q4 pun ada certain journal minta bayaran lah. Jadinya pihak UiTM ada menyediakan pembayaran artikel jurnal lah untuk yang berindeks lah. Okay, so dia punya, you boleh Google PYPA. Okay, so dia akan ada certain amount yang dia dah bagi limit lah. Kalau Q1 dia boleh bayarkan, okay, so just bagi info. Q2, Q3 and Q4 kita kena bayar dahulu, then kita boleh claim. Okay, so bolehlah try tengok PYPA punya information. Dekat mana ni? Dekat PGMI ke apa ni? Di RMC pun ada dekat nanti saya akan blast lagi info yang ini. Okey. Tak ada, itu sahajalah kot Ada soalan lain? Okay, thank you so much Azrimi. So boleh tak kita on camera, on video, on camera kita nak tangkap gambar untuk report, boleh tak? Sekejap lah. Saya stop presenting lah kan. Okay. Okay. Okay, boleh ke on camera? Okay. Okay, saya tangkap Okay. 1, 2, 3, smile. Okay. Okay, another one. 1, 2, 3, smile. Okay, thank you. Okay, terima kasih semua. So hopefully boleh join lagi. Okay, thank you. Thank you Azrimi. Thank you semua. Bye.